مساء الخير سي دكتور زقار دو ديلي ابراهيم صحة مولودكم. دونك اليوم نهضروا على la carie et les extractions chez l'enfant. Chez l'enfant qui a une denture de lait, الأسنان اللبنية, c'est-à-dire الأسنان تاع الحليب. المشاكل اللي نتحصلوا عليهم حنايا ديما نتلاقاو مع الأطفال, c'est d'abord l'absence de contrôle. لازم لي بارون يديو ولادهم يشوفوا طبيب الأسنان حتى إذا ما عندوش سوسة. ساعات كاين دي دون لازم باغ اكزومبل ليكستراكسيون دونتير لازم تتندار في وقت محدد. يا دي بارون يحسبوا باللي الدرسه تتنحى وحدها, دونك يخليو دي دون دو لي يديباسيو لو ديلي تاعهم de normal d'extraction, ساعات d'une année, 2 ans, parfois 3 ans. Et après, ça pose un problème. باش تطلع الدرسة هذيك définitive, alors qu'elle a dépassé le délai d'éruption تاعها, ça nous crée un problème. لازم نفوتوا أحيانا نديروا التقويم, donc un traitement orthodontique associé à carrément une chirurgie pour faire la désinclusion تاع la dent qui aurait pu sortir في الوقت نتاعها si elle avait la dent de lait été extraite dans la date réelle, normale et idéale. Donc c'est la raison pour laquelle أحسن لازم les parents يديو الطفل تاعهم pratiquement à partir de 6 ans. C'est là où ils يبداو les extractions en général تاع les incisives. Donc عندنا les 4 incisives, القواطع تاع الفوق والقواطع تاع التحت. عندنا déjà 8 يتبدلوا في سن 6 سنوات, ساعات أقل. Parfois à 5 ans déjà, يبداو كاين des dents يتنحاو في 5 سنوات. كاينين des enfants qui sont précoces, يتنحاو لهم سنانهم قبل الوقت. Donc tout ça لازم يتعمل tant que الطفل راهو صغير. Pour les extractions, donc on a parlé. Ce qui concerne la carie dentaire, ساعات elle touche souvent le problème qu'on rencontre, la dent de 6 ans. Il y a la première molaire définitive. هذا الدرسة كيفاش تجي؟ ما تجيش باسكو تبدلت, تجي مور الدروس اللي كان عند الطفل تنوض وحدها à partir de 5 ans, 6 ans en général. نعيطوا لها أصلا la dent de 6 ans. هي اللي الدرسة هادية الدرس الأول اللي définitive اللي يطلع. هاد الدرسة parfois les parents في بالهم c'est une dent de lait, يخليوها تتسوس, في بالهم راح تتبدل. كي يكبر الطفل il atteint l'âge de 10 ans, déjà راهي عندها 4 سنين d'existence. نلقاوها مسوسة parfois dans un état très délabré, dans une carie très avancée. Et quand on dit aux parents بلي c'est une dent définitive, ils sont choqués. بالنسبة لهم c'était une dent de lait. C'est la raison pour laquelle كما قلت لكم لازم à l'âge de 6 ans de préférence, إذا ما كانش عنده الطفل مشاكل من قبل, على الأقل l'âge de 6 ans اديو لطبيب الأسنان, il fait son contrôle. كاين مشكل يبان, ما كانش مشكل c'est rien, au moins il est suivi. Il y a un autre problème, c'est les freins. Parfois on a des freins labiaux. En général يبداو يبانوا بزاف عند les enfants vers l'âge de 8 ans, 9 ans, 10 ans. Le frein labial هدايا c'est تابع الشفاه, donc la lèvre نتاعنا لاصقه avec un petit frein كشغل اللحمه صغيره هكذايا تربطها باللثه. هذاك لو frein ساعات تكون l'insertion تاعو la position تاعو بزاف حابطه. à ce moment là كاين une toute petite chirurgie تتندار qui est très efficace, ou تتندار de préférence qui يكون طفل صغير à l'âge de en général 10 ans. Dès qu'il peut quand il n'est pas agité, il nous laisse faire la petite intervention. C'est une intervention pratiquement تاع 4 ساعات, جراحة صغيرة تاع 4 ساعات, même pas, parfois 10 minutes. نديبلاسيو لا بوزيسيون تاع هذاك لو فران. المشكل تاع هذا لو فران كي يقعد بزاف حابط, تصيبوا en général la chose اللي qui va vous interpeller, تلقاو ان diastème فلجة بين الدو سنترال, سواء الفوق سواء التحت. هذيك الفلجة كي تقعد لازم تنبهكم باللي كاين مشكل. en général تطلعوا لا ليف تلقاو هذاك لو فران. Quand on peut intervenir donc très tôt, le مشكل يتحل, la fermeture تاع le diastème تتندار et tout va bien. Si le problème persiste, نلقاو par exemple des jeunes adultes à l'âge de 30 ans ou là, مازال عندهم هذيك الفلجة تقعد persistante. هذيك الفلجة واش يصرى à cause du frein,
qui est resté, هذاك اللحمة هذيك صغيرة اللي قعدت. كل ما لو باسيون يتكلم، كل ما ياكل، كل ما يحرك لا لèvre نتاعو، هذاك لو frein il va tirer la gencive vers le haut, il va provoquer un déchaussement. هذاك لو déchaussement qui fout le patient بين 30 et 40 ans يبدا بزاف كبير، تولي la sensibilité au froid، تولي parfois la mobilité carrément. On peut atteindre une mobilité dentaire à cause de cette position تاع le frein qui aurait pu être réglé à l'âge de 10 ans, tout simplement. Donc, هادوما المشاكل اللي نقدروا نتجنبوهم كي يكون الطفل صغير باش ما يلحقش المشاكل الكبار هو في l'âge adulte. Donc, une simple consultation pourrait régler plein de problèmes. Parfois, on a aussi le souci de l'agénésie. L'agénésie dentaire, كاين أسنان ما يكونوش موجودين. Les parents, ils réalisent pas باللي هذيك la dent elle n'existe pas. Donc le rôle تاع le chirurgien dentiste, c'est il va demander une radio panoramique qui va nous révéler les dents qui manquent, les dents agénésiées, agénésie dentaire. Et aussi ça permet de régler des problèmes dans l'âge adulte. Voilà, donc هادوما النصائح اللي نقدروا ندوهم par rapport les problèmes de l'enfant en général. Donc le mieux c'est de faire des consultations précoces. ديروا فحص مادام الطفل مازالو صغير. مع السلامة.